Ok, coucou les amis. Dans cette vidéo, je vous vois comment jouer à ሰኞ ማክሰኞ። ሰኞ ማክሰኞ እንዴት ነው የምንጫወተው ብሎ አንድ አማርኛ የማይችል ከፈረንሳይ የመጣ ሰው ቢጠይቃችሁ እንዴት ብላችሁ ታብራራላችሁ? አንደኛ désigner la grille. Désigner la grille. D'abord, les enfants désignent une grille au sol avec un bateau ou de la grille. Chaque case représente un jour de la semaine, commençant par ሰኞ ou lundi en bas. አንደኛ ሜዳውን መሳል። መጀመሪያ ልጆቹ መሬት ላይ በዱላ ወይም በኖራ ሰንጠረዥ ይስላሉ። እያንዳንዱ ሳጥን ከታች በሰኞ ጀምሮ እስከ ላይ ባሉት የሳምንቱ ቀናት ይሰየማል። d'où trouver un caillou or mesh እንላለን in Amharic. Chaque joueur a besoin d'un petit caillou plat appelé mouche. Ce caillou sert de marqueur que le joueur lance dans les cases. ሁለተኛ ሙሽ መፈለግ። እያንዳንዱ ተጫዋች ሙሽ ተብሎ የሚጠራ ትንሽና ጠፍጣፋ ድንጋይ ያስፈልገዋል። ይህ ድንጋይ ወደ ሳጥኖቹ ውስጥ የሚወረወር ምልክት ነው። 3. Lancer le caillou. Le premier joueur se tient derrière la ligne du départ et lance son caillou de la première case au lundi. Le caillou doit atterrir à l'intérieur sans toucher les lignes. ሶስተኛ ድንጋዩን መወርወር። የመጀመሪያው ተጫዋች ከመነሻው መስመር ጀርባ በመቆም ድንጋዩን ወደ መጀመሪያው ሳጥን ወር ሰኞ ይወረውራል። ድንጋዩ መስመሩን ሳይነካ በሳጥኑ ውስጥ ማረፍ አለበት። 4. Sauter à travers les jours. Le joueur saute à cloche-pied dans chaque case en évitant celle où se trouve la caillou. Sur les cases doubles, jeudi et vendredi, on peut poser les deux pieds. አራተኛ በቀናቱ ላይ መዝለል። ተጫዋቹ ድንጋዩ ያለበትን ሳጥን በመዝለል በሌሎቹ ሳጥኖች ላይ በአንድ እግሩ ይዘላል። ድርብ ሳጥኖች ላይ ሲደርሱ በሁለት እግራቸው ማረፍ ይችላሉ። 5. Ramasser le caillou après être arrivé en août et avoir fait demi-tour. Le joueur revient en sautant. Il doit s'arrêter avant de casser le caillou, rester en équilibre sur une jambe et le ramasser. አምስተኛ ድንጋዩን ማንሳት። መጨረሻ ላይ ደርሰው ከተመለሱ በኋላ ወደ ኋላ ይዘላሉ። ድንጋዩ ካለበት ሳጥን በፊት በመቆም በአንድ እግር እየተመጣጠኑ ድንጋዩን ያነሳሉ። 6. Gagner une maison. Gagner une maison. Si un joueur termine tous les jours sans faute, il lance le caillou par-dessus sa tête. Dans à la grille, le casse où il tombe devient sa maison. Personne d'autre ne peut y marcher. ስድስተኛ ቤት መስራት። አንድ ተጫዋች ሁሉንም ቀናት በትክክል ከጨረሰ በኋላ ፊቱን ወደ ኋላ ጎን አዙሮ ድንጋዩን በጭንቅላቱ ላይ ወደ ኋላ ይወረውራል። ድንጋዩ ያረፈበት ሳጥን የእሱ ቤት ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ማንኛውም ተጫዋች በዛ ቤት ውስጥ መርገጥ አይፈቀድለትም። እንዴት ነው ሰኞ ማክሰኞ የምትጫወቱት ብሎ አንድ ከፈረንሳይ የመጣ ሰው ቢነግራችሁ ስቴፑን ኦር ቅደም ተከተሉን ንገረኝ ብሎ ቢጠይቅ በዚህ መልኩ ማስረዳት ትችላላችሁ። ይሄኛው ቻናሌ ፈረንሳይኛን በአማርኛ ስፔሻሊ ለልጆች የማስተምርበት ቻናል ስለሆነ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉ። ቢ ፋሚሊስ ቤተሰብ የሆኑ ማለት ነው። ላቭ ዩ ኦል